Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. عندنا من لحظة أنا أترجم بعدين شيء. طيب. Beliau berkata, ibu-ibu, bahwa kata beliau di pemerintahan Libya, mereka pemerintahnya sendiri itu berkata kepada muslimah-muslimah di sana, hendaklah kalian itu memakai hijab, hendaklah kalian memakai abaya, menutup aurat, insyaallah ya, karena memang negeri muslim, jadi pemerintahnya juga mendukung, gitu, masya Allah. Dan juga di Libya itu ada sebuah universitas yang bernama Asmariyah, يا جامعة Al-Jami'ah Asmariyah semua. أيوة مشهورة كثيرة. Terkenal, coba ibu-ibu catat dulu aja, nanti cari di Google, Universitas Asmariyah. Di sana terkenal dengan universitas sejuta penghafal Al-Quran. Bahkan orang-orang Indonesia pun ada yang bersekolah di sana, di Libya. Ya, Asmariyah semua. يا جامعة أسمرية في زليطن، في إيش؟ منطقة اسمها زليطن في Gleaton. زليطن. أنا قلمت إلى الإخوان، خلينا نفتح جوجل ونكتب Universitas Asmariyah. يا صحيح. أيوة. يجب في ليبيا. يا Ibu-ibu tahu nggak lahjanya beliau tuh kalau bicara tuh ya itu tuh lahja ya. Jadi setiap negeri itu punya lahja berbeda-beda, punya logat berbeda-beda. Kan kalau orang Banyumas, orang Purwokerto kan logatnya ngapak nggih. Lek orang ngapak, orang penak gitu kan ya. Kalau orang Jogja kan logatnya beda lagi. Orang Jawa Timur logatnya beda lagi. Ya sama, setiap negara punya logat masing-masing. Beliau logatnya itu logat beliau. Dan beliau berkata ishkuti fi waktu al-'utlah يدرسون الأطفال القرآن مثل الصيفية، في عطلة الصيفية. يا عادة عند كل الليبيين. دائما تعتبر كعادة عند الليبيين، عندما ينتهي فصل الدراسة يذهبون إلى الجامع ليدرسون القرآن، الطلاب الأولاد دائما ما شاء الله. والبنات في المدرسة. أيوة. هكذا، والأولاد لا يدرسون مع البنات، كله في فرق. Dan di Libya antara laki-laki dan perempuan itu dipisah ketika belajar dari anak-anak. Ya, masya Allah. Di sana jadi ada yang namanya belajar itu nggak dicampur antara laki-laki dan perempuan. Dan memang ini bagus ibu-ibu karena zaman sekarang itu anak SD aja sudah mengerikan ya. Dan di sana katanya kalau pas liburan gitu ya habis sekolah, anak-anaknya itu pada ngafalin Quran, masya Allah. Dan para anak-anak perempuan juga mereka juga bersekolah. Ayo. ماذا أقول؟ يعجبني في الأندونيس هنا. أيوة. أنا ليبية صح وأفتخر بهذا، ولكن يعجبني عندهم هنا حسن الخلق. Masya Allah. Yeah. Beliau kagum dengan orang-orang Indonesia, dengan kita ibu-ibu karena adabnya kita, karena bagusnya akhlak yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Wonten sopan santune, tato keramane itu orang Indonesia. مشهور كل الأندونيس حتى في السعودية أرابيا مشهور كل الأندونيس بالخلق والأدب. ما شاء كل الله. الأندونيس مشهور في كل العالم، يقول أندونيس يقول عنده خلق وأدب، يحترمون الناس كثيرا. يحب هذا في الشعب الأندونيسي. Masya Allah. Kata beliau bahkan bukan hanya kami orang Libya yang mengenal orang Indonesia itu memiliki akhlak yang bagus. Di Saudi Arabia dan di semua tempat di negeri ini mereka juga mengatakan bahwa kami itu cinta dengan bangsa Indonesia, syu'bal Indonesia, dengan orang Indonesia karena akhlaknya. Lihat ibu-ibu, karena budi pekertinya, subhanallah. Jadi kita bangga dengan menjadi warga negara Indonesia. Ya kenapa? Karena orang-orang di sana, di luar sana tuh mereka kagum dengan orang Indonesia yang sangat-sangat sopan kepada sesamanya. Masya Allah. Nah, kamu jelas gimana di Indonesia? سنتين. Beliau tinggal di Indonesia sudah 2 tahun. Wa kam auladiki?
ها؟ Kam auladiki? أولادي 4. Beliau memiliki anak 4 ibu-ibu. Dan itu jaraknya kam al-awwal? Kam awal? أساور عمرها 9 سنين. Anak yang pertama 9 tahun. يا Asani? الثاني 8. Anak yang kedua 8 tahun. يا وبعدها 6. Anak yang ketiga 6 tahun. يا وبعدها الذي عمره عام وشهرين ولد هنا في أندونيسيا. Yang terakhir lahir di Indonesia, usianya 1 tahun 2 bulan. Masya Allah, ngambil S2, anaknya kecil-kecil ya. Allahu Akbar, Masya Allah. 98 ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Allah yubarik fi auladiki, wa yubarik fi dhurriyyatiki, wa yubarik wa yaj'aluhum ya Rabbana dhurriyyah salih wa salihin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, Masya Allah. وأيضا أنت ماذا تعرفي قصة عن ليبيا؟ يا أنا أقصي أولا كيف تعرف معي؟ لحظة إلى الإجابة. كيف أول أنا أعرفك. أنا الآن سأقصي إلى هذه الجماعة كيف أول مرة أنا أراك. يا قولي أيوة. ذهبت رأيت أمي في السعودية. أيوة. Ibu-ibu, Masya Allah, ya Allah tuh luar biasa. Waktu awal pertama saya jumpa dengan beliau, itu awal pertamanya saya waktu di Masjidil Haram kemarin pas waktu Ramadan, tiba-tiba di samping kami tuh ada ibu-ibu gitu, tapi Ana tahu itu bukan orang Indonesia. Kita duduk bareng di bangunan Malik Abdullah itu, kemudian ibu ini bilang ke Ana, tiba-tiba bilang begini, kamu orang Jogja ya? Saya kaget, kok ibu tuh tahu saya orang Jogja? Padahal waktu itu saya nggak kenalan, belum kenalan sama sekali. Kemudian kami, ya Allah dari mana? Bukan ummu kita kul ilayya, ummu kita kul, anti min Yogyakarta, wa ana astaghrib. Kuntu kaifa hiya ta'rif wa ana lam u'arif ma'aha. Subhanallah, subhanallah. Nah, di sini. Baik. Anti tashhad sah ma ummi. Allahumma ya Rabbana ihfadha ummuha ya Rabbana. Saking sayangnya kepada ibunya. Kemudian beliau bilang, apakah kamu dari Yogyakarta? Saya bilang, iya ibu benar, saya dari Yogyakarta. Ada yang bisa dibantu? Beliau cerita, saya punya anak di Jogja, Masya Allah. Saya sudah lama tidak berjumpa, kangen. Saya sudah lama nggak berjumpa, saya kangen, kata beliau. Kemudian setelah itu, subhanallah ya akhwat, kata beliau waktu itu bilang begini, besok insya Allah kita ketemu lagi, saya mau nitip sesuatu. Subhanallah, qaddarullah masya'afa'al. Waktu itu anak ke masjid lagi, ada perubahan sedikit. Jadi waktu yang kami tempati itu akhirnya buat softnya ikhwan gitu lah. Anak cari waktu itu mana, nggak ketemu. Ya sampai anak kesini pulang, anak nggak jumpa lagi. Ya kata beliau awalnya, Masya Allah, ibunya beliau tuh mau nitip iskan turidu haditas mada turidkan al-iswara. Beliau itu ibunya beliau tuh tadinya mau nitip gelang, teman-teman, gelang buat cucu-cucunya. Lihat hikmahnya apa? Seorang ibu dimanapun berada masih tetap memiliki rasa yang sangat sayang kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Ya, satu ibu bisa mengurusi 10 anak, namun 10 anak belum tentu bisa mengurusi ibunya. Insyaallah. Ana aqul ilayhin subhanallah al-um makana zaman wa makana makanun ba'idun. هم تذكر الأم تذكر إلى بناتي إلى حفظتي. أيضا تعرفت على امرأة من جورجيا وأرسلت معها الأغراض إليه، ملابس لأولادي ما شاء الله والبخور واللبان من السعودية. أرسلت مع امرأة تسكن قريبة من بيتي، يمكن مسافة 20 كيلو. أيوة. ليس بعيد. عندما عادت أرسلت لي ماء زمزم واللبان. ما شاء الله. صدفة قالت تجلس بجنبي في الحرم، قلت لها أنت أندونيسيا؟ قالت نعم. قالت لها من أين؟ قالت من جورجيا. الله أكبر. يا سبحان الله، وأرسلت معها كل شيء. Masya Allah. Ketika tidak jumpa dengan anak, kemudian Allah mengirimkan kembali. Subhanallah, lihat ibu-ibu, betapa Allah tuh maha baik sekali ya. Betapa Allah tuh maha baik sekali. Kenapa? Ketika beliau tidak berjumpa dengan anak, Allah mengirimkan, Masya Allah, ada orang di samping ibunya itu orang Indonesia. Dan subhanallah, orang Indonesia itu dia orang Yogyakarta. Allahu Akbar. Ditanya oleh ibunya beliau, dari mana kamu?
saya dari Jogja. Ibunya sangat senang. Ya. Maka ibunya bilang, tunggu, saya mau beri sesuatu. Saya mau nitip buat anak saya. Ibunya kirim baju, kirim al-aghrad, al-malabis, والبخور. bukhur. Tahu bukhur nggak ibu-ibu? Bukhur itu seperti kemenyan itu loh, yang dibakar buat ruangan. Air zam-zam, وتمر العجوة. kurma ajwa. يا أرسلت هذه الأشياء. Ayo, banyak dikirim, masya Allah. Saking kangennya sama anaknya. Insya Allah ummuki, insya Allah ya Rabbana, insya Allah ummuki satati Indonesia, insya Allah, biidznillah ta'ala. Idza aradallahu kun fayakun. Aywa, idza aradallahu kun fayakun. Insya Allah. Allah yusahil umurha. إن شاء الله. يا أريد أن أطلب منهم أن يدعوا لي ولأمي. Subhanallah. Hatinya itu beliau masya Allah nangis, yaitu saking kangennya sama ibunya. Kata beliau, doakan ya jemaah, tolong doakan untuk beliau, doakan juga untuk ibunya beliau. Nah, dan untuk أولهم الدعاء في دراستي. beliau meminta doa dari jamaah sekalian, semoga Allah memudahkan perjalanan belajarnya beliau. Ya, kita doakan ya akhwatnya. Allahumma ya Rabbana sahil aliki fid darasa wa yanfa' al-ulum insyaallah fi Libya. Aywa zawjuki wa banatiki Allahumma ij'alhum minas salihin ya Rabb. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Beliau menitipkan doa untuk teman-teman agar mendoakan beliau ya. Jadi nitip doa, kita saling mendoakan. Nahnu kullana subhanallah al-ikhwah. Masyaallah kullana nahnu nad'u lahum wa hum nad'u lana. دعاء المسلم للمسلم يا mustajab. يا مستجاب إن شاء الله. Ya, doanya sesama muslim itu mustajab. Maka tidak ada yang lebih baik untuk kita saling mendoakan. Dan bagi teman-teman yang saat ini memiliki ibu, bersyukurlah, ya berbaktilah kepada ibu sebelum jauh. Ya, saya juga merasakan anak kuntu ash'uru bil syauqun kabir, syauqun katsir ila ummi indama ana wa zawji yadrusu fil Yaman 6 سنوات lam altaqi ma'a ummi. نفسه تعرفين يا تفهمين. Nah, saya bisa merasakan apa yang beliau rasakan saat ini. 2 tahun tidak jumpa dengan ibu itu luar biasa berat. Ya. Dulu kami 6 tahun tidak berjumpa dengan orang tua kami, dengan kerabat kami, ya, dan istilahnya rindu itu kami pendam gitu ya, sampai pada saatnya Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita semuanya, alhamdulillah, perjumpaan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Nah, ibu-ibu mau nasihat dari beliau kah atau seperti apa? Ayo. الله يبارك في الجميع يا شكرا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk ibu-ibu semuanya. Ana kallamt عادي نحن في إندونيسيا إن شاء الله الناس إندونيسيا تحب التعاون. إذا أنت تريد تحتاج أي شيء كلمينا وإن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله يا الحمد لله عندي كل شيء. أنا أشتاق إلى أهلي فقط وأتمنى الدعاء فقط يا. ما شاء الله. الدعاء فقط يا. ما شاء الله. شكرا. وفي شيء آخر أنت تريد في ليبيا البيوت هل من الطين أو مثلنا كذا؟ يا مثلكم ولكن نحن أسمك البيوت أسمك هنا. إيش أسمك؟ يعني أتقل بيوتنا أتقل هنا. ليه؟ لأن يختلف المناخ هنا عن ليبيا. ليبيا يوجد برد والحر شديد. تصل درجات الحرارة إلى 45 يا. والبرد تصل أحيانا إلى 18 يا. برد وثلج في بعض المناطق في ليبيا. يختلف المناخ ولكن البيوت أسمك. حتى الذي يبنون به هكذا عريض ليس. والسقف يختلف. أنتم هنا يصنعون بالخشب. أيوه. نحن لا، بالإسمنت والحديد. ما شاء الله. يختلف البناء. هنا البيوت خفيفة لأنها دائما زلازل ودائما يختلف المناخ. لكن في ليبيا أتقل البناء أتقل. Masya Allah. Teman-teman, kalau di Indonesia ini kata beliau rumahnya orang Indonesia itu sederhana, ringan, hanya terbuat misalnya atapnya dari bambu itu cukup, karena di Indonesia itu banyak terjadi gempa. Di Libya cuacanya itu luar biasa. Kalau panas itu sampai 45 derajat. Teman-teman, kita di Indonesia saja ibu-ibu kalau sampai panas 35 derajat itu kita kira-kira udah kepanasan tuh. Panasan di sana 45 derajat, dan kalau dingin itu dingin sekali. Maka dari itu
rumah di sana atapnya kata beliau dari semen dan besi. Dan temboknya kalau di sini kan temboknya tipis-tipis ya. Kalau di sana temboknya tuh benar-benar tebel. Kenapa? Karena biar melindungi atas izin Allah dari sengatan panas yang luar biasa dan dingin yang sangat menyengat ya, dan dingin yang sangat masuk tulang. Saya pun merasakan ana kun fil Yaman, nahnu kunna fil Yaman عندما يوم الصيفية كان الجو تبلغ في 50 درجة والبرد والبرد أقل من الصفر. يوجد في المناطق العربية هكذا دائما، لكن هنا في أندونيسيا يختلف، لا يوجد برد شديد ما شاء الله. يوجد حر ولكن ليس مثلنا. هنا ألطف ما شاء الله ما شاء الله. في الدول العربية di Libya juga banyak es katanya. Ada salju. Ya, masya Allah. عندنا 4 فصول في السنة 4 season. Ada 4 musim. أيوة. إيش من الفصول؟ الشتاء. أيوة. والصيف. أيوة. والخريف والربيع. Ada 4 musim ibu. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim إيش من الشتاء صيف. خريف. أيوة. والربيع. Rabi ini apa teman-teman? يا وقت الأشجار تنمو والورود والأزهار هكذا. أيوة. والخريف؟ الخريف تسقط الأوراق تبدل. Bedanya ini nih teman-teman, bedanya al-kharif itu musim semi. Apa beda musim semi sama musim gugur? بين الصيف والشتاء. Semi dan gugur. Oh, semi itu naik, gugur itu berguguran. Baik, berarti kharif itu al-kharif بين الصيف والشتاء. أيوة. دائما هكذا. لحظة, al-kharif al-anbat tasqutu. يا Gugur, berarti kharif gugur. تصبح جافة يابس وتسقط. Aywa, itu musim gugur. Wa al-thanis والربيع تنمو فيه الأشجار تصبح خضراء. Musim semi. Ya. Jadi نحب فصل الربيع. beliau suka faslur rabi, suka musim semi. Jamil, جميل ليس حر وليس برد. معتدل. Masya Allah. Kalau musim semi di sana tuh nggak panas banget, nggak dingin banget. Mu'tadil itu artinya sedang-sedang saja. Masya Allah, masya Allah. Jadi teman-teman di Indonesia itu masya Allah luar biasa musimnya itu. Banyak orang-orang Arab tuh suka di Indonesia karena cuacanya juga. Katsirun min al-Arab yadhhabuna ila Indonesia yuhibbul al-matar. Indakum al-matar fi sana kam marah? عندنا 4 شهور. أيوة. في فصل واحد ولكن فيه 4 شهور. في 2 في 9 و10 و11 و12. 4 شهور. المطر عندكم يا 4 شهور. 4 شهور. يا كل موسم 4 شهور. تسقط فيه المطر كثيرا. وأحيانا يوجد ثلج في بعض المناطق، يوجد ثلج. المناطق الجبلية العالية يوجد بها ثلج. ما شاء الله ما شاء الله. Kata beliau kalau di Libya itu hujan turun dan di tempat-tempat yang tinggi itu sampai jadi es. Nah beda kalau di Madinah atau di Mekah itu kan hujan sangat-sangat jarang ya zaman dulu. Di Yaman pun kami waktu di sana rumah yang kami tempati itu dari tanah. Jadi hujannya itu hanya 1 tahun tuh sekali atau 2 kali saja. Kunna nahnu fil Yaman kana buyutuna min at-tin. يختلف المناخ. أيوة. لأنه درجة الحرارة عالية أعلى من ليبيا. اليمن والخليج تصل درجة الحرارة أكثر من ليبيا. يختلف. صح ما شاء الله. والمطر فقط في السنة مرة أو مرتين بس. لا تسقط دائما. لا في ليبيا 4 شهور كثيرا. ما شاء الله. مثل هنا جورجيا كثير عندما يأتي فصل الشتاء. في ليبيا أيضا كثير. ما شاء الله. Teman-teman, ada yang mau bertanya, nanti saya terjemahkan. Bagaimana anak-anak saya kok penasaran bagaimana anak-anak Libya itu berapa tahun mereka tuh sudah hafal Al-Quran? Mau saya tanyakan nggak? Ya, هناك في ليبيا الأطفال يحفظون القرآن كم 30 أجزاء كم عمره؟ يبدأ من عمر 4 سنوات. Anak-anak Libya memulai menghafal Quran di usia 4 tahun. Nah, ويكملون بعضهم في 2 يكمل القرآن وبعضهم في 3 على حسب الأولاد. الذي ذكي بسرعة ينتهي والذي يختلف مثل هنا. إذا عمر 7 سنوات خلاص كمل القرآن. بعضهم وبعضهم لا يحفظ جيدا لكن الأغلب يحفظون. ما شاء الله. الأغلب. Jadi 4 tahun tuh mulai menghafal Al-Quran ibu-ibu. Ada yang menyelesaikan 2 tahun, ada yang menyelesaikan 3 tahun.
Jadi usia 6 dan 7 itu selesai menghafal Quran. Dan saya tidak heran. Kenapa? Karena dulu anak-anaknya Syekh kami yang berjumlah 11 dari istri pertama, ya, belum lagi dari istri kedua, itu semuanya hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Nahnu kan ma'ana Syekh huwa ma'ahu thalatha zuzat wa min zuzatil ula 'indahum 11 banat wal aulad. وكلها يحفظون القرآن كاملا قبل عمرهم 10 سنوات. في اليمن. أيوة. في ليبيا يختلف، يقرؤون ولكن ليس كلهم يحفظون الأجزاء كاملة. بعضهم يحفظون نصف الأجزاء 15، بعضهم 10، بعضهم 5، هكذا يختلف. ولكن بعضهم لا يدرسون أيضا. ولكن لماذا لا يدرسون؟ الأغلب بعضهم لا يحب بعض الأولاد لا يحفظون، وبعض الأغلب يدرسون القرآن، وخاصة الآن في فصل الصيف ما شاء الله. يدرسون في الجوامع الأغلب. Masya Allah. Ada sebagian yang mereka juga menghafal Quran baru sampai 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Dan bagi orang tua yang memang perhatian terhadap hafalan anak-anak, maka biasanya mereka akan menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang biasa untuk menghafal Quran. Dan memang subhanallah orang-orang sana teman-teman yang namanya menghafal Quran itu sangat luar biasa cepat. Ya Masya Allah, Masya Allah. كيف في ليبيا الدراسة في ابتدائي كده وفي روضة الأطفال أولا؟ دراسة القرآن أيوه يدرسون منذ في الروضة. أيوه. عندما يكون في ال4 سنين يدرسون القرآن، وبعد الروضة الابتدائي كم سنوات؟ 6 سنوات. أيوه. وبعده 3 سنوات إعدادي. متوسطة. أيوه. وبعده 3 سنوات ثانوي. أيوه. وبعده 4 سنوات جامعة. Untuk pendidikannya hampir sama dengan kita ibu-ibu. Ya, TK, kemudian ibtidai itu SD 6 tahun, kemudian i'dadi atau mutawassithah itu 3 tahun, kemudian tsanawi. Perlu diingat tsanawi di Arab itu SMA. Tapi tsanawiyah di Indonesia itu SMP. Ya. Jadi ini yang belajar bahasa Arab perlu dipahami. Jadi kalau orang Arab itu nyebut tsanawi berarti di sana SMA. Kalau orang Indonesia nyebut tsanawiyah itu berarti SMP. Tsanawiyah di sana, tsanawi, SMA 3 tahun, baru kemudian lanjut ke jamiah universitas 4 tahun. Masya Allah, ya luar biasa, Masya Allah. Tamam, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? تقول كيف عندما في 30 جزء خلاص يحفظون القرآن وكيف طريقة حتى الحفظ متقن؟ التكرار دائما، لا يهجرون، دائما التكرار، دائما يدرسون كل يوم. Kata beliau untuk menjaga hafalan itu dibutuhkan pertama ketika menghafalkannya adalah mengulang dan mengulang. Tikrar itu adalah mengulang. Nah, أفضل طريقة هي كل آية عندما نحفظ نكرر كل آية 5 أو 10 مرات، وهكذا كل يوم نحفظ بالسطر، هكذا كل يوم بالسطر ثم نسمع كل السورة. Masya Allah. Cara menghafal metode terbaik itu metode tikrar kata beliau, mengulang. Jadi ibu-ibu bagi yang mungkin mengatakan saya tuh kalau ingatannya nggak begitu tajam, bisa pakai metode tikrar ini, diulang-ulang. Kata beliau bisa 5 kali, bisa 10 kali sampai 20 kali satu ayat diulang-ulang. Nanti kalau sudah selesai baru nanti disetorkan semuanya. Ya, jadi per ayat diulang-ulang dulu. Nanti kalau sudah satu surat dimurojaah kembali. Ya, Masya Allah. Nah, tikrar. Ya, tikrar ya daiman. Tikrar ya teman-teman. Jadi diulang. Dan tetap yang namanya murojaah bagi yang sudah 30 juz itu tidak pensiun untuk menghafal Quran. Tetap dia punya tugas murojaah seumur hidup. Ya. Kalau yang saya tahu bahwa di antara yang sudah 30 juz dia melazimkan dirinya untuk murojaah 1 hari 5 juz. Ya. Kan معي في واحد بنت الشيخ الذي كان في اليمن كل يوم عندما خلاص هي يكمل 30 أجزاء وكل يوم مراجعة عليها 5 أجزاء لكي لا تنسى. أيوة 5 أجزاء. يا لا تهجر القرآن دائما. Jangan tinggalkan Al-Quran. لا تهجر القرآن. Jangan tinggalkan Al-Quran.
دائما لكي لا ينسى، لأنه ينسى. ونفس الآيات هكذا علينا أن نراجع دائما. أيوة، حتى في متشابهات في متشابه يصبح يتداخل. علينا أن نراجع دائما بالجزء. كثير يدرسون كل شهر يمكن جزء، وبعضهم الذين يحفظ الكامل يدرس كل يوم جزء. في الشهر 30 يوم 30 جزء. هكذا يكرر كل شهر يكرر. الذين لا في اليوم جزء. الذين يحفظون القرآن كامل يراجع كل يوم جزء. هكذا 30 يوم 30 جزء لكي لا ينسى. Minimal teman-teman, kata beliau, kalau nggak bisa 5 juz, minimal sehari 1 juz sehari. Ya, berarti tiap 1 bulan tuh selesai. Dan jangan ditinggalkan begitu saja, karena Al-Quran itu subhanallah kalau tidak dimurojaah, lama-kelamaan dia akan lari, hilang gitu ya. Maka dari itu jaga Al-Quran, terus dimurojaah ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tasbih, memberikan kemungkinan untuk kita semuanya. Insyaallah ya, insyaallah. Ba'dib. Ya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Saya gimana apa yang harus kita prioritaskan, misalnya antara murojaah sedangkan kita sedang ada tamu yang menginap gitu. Tamu yang menginap dari kalangan saudara lah, misalnya sampai berapa hari. Mana yang diprioritaskan? Tayyib. Ya, bagaimana mengatur murojaahnya? Baik. هي سألت قالت كيف ننقسم المراجعة، وهي تريد المراجعة لكن معها ضيوف، هي قرابة، الضيوف هذه قرابة من خارج بلاد، من خارج منطقة، وكيف نقسم الوقت بين المراجعة ويكرم الضيوف؟ أين أفضل، تكرم الضيوف أو المراجعة؟ هو كلاهما عمل صالح. ولكن أنا دائما أقول أفضل وقت للمراجعة بعد صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أفضل وقت بعد الفجر، والضيوف يكون نائم، لا يوجد في الفجر ضيوف، نقرأ ونراجع، ثم بعد ذلك نقوم بعمل الضيوف، وهكذا نجمع عملين صالحين. Masya Allah. Kata beliau, keduanya itu amal saleh, ibu-ibu. Murajaah Al-Quran amal saleh, memuliakan tamu amal saleh. Maka kita bagi waktu kita. Kapan memurajaah Al-Quran? Memurajaah Al-Quran yang paling baik adalah di waktu pagi. Ya. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran di waktu pagi itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Ya, subhanallah. Dan setelah kita murajaah, maka setelah itu kita bisa memuliakan tamu. Ya, dan kedua-duanya kita dapatkan dari amal saleh. Ya, masyaallah. نعم. أفضل وقت بعد صلاة الفجر لأنه يقول أبارك الله في أمتي في بكورها. Ya, Rasulullah SAW mendoakan untuk umatnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan di waktu pagi bagi umatnya. Jadi ibu-ibu kalau pagi ya kurangi yang namanya melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita hari ini tuh banyak orang-orang di waktu pagi sibuk dengan HP-nya. Ya, subhanallah. الآن نحن في زمان يا سبحان الله الصباح ناس كثيرون ينظرون الجوال صح؟ ناس يسهر في الليل لا ينام، والصباح عندما يريدون أن يذهبون إلى مكان يعملون الساعة على المنبه، وعند صلاة الفجر لا يعملون المنبه. تفهمين؟ أيوة. يستهزئ بأمور، وهو الأفضل الصلاة الفجر تبارك كل اليوم. ما شاء الله. أحب الأعمال يقول على الصلاة محمد عليه الصلاة والسلام أبارك لأمتي في بكورها. Dan sebagian orang ada yang kalau mau berangkat kemana-mana mereka pasang alarm, munabbih itu alarm. Tapi untuk sholat subuh terkadang mereka begadang malam, dan untuk waktu sholat tidak memasang alarm. Ya, itu adalah sebuah kesalahan. Karena yang seharusnya dipasang alarm itu adalah waktu sholat. Ya. Sebegitu besarnya orang-orang mencintai dunia, kalau mau bepergian mereka pasang alarm, nggak mau ketinggalan. Tapi untuk sholat kadang mereka menyepelekan. Ya, istihza itu adalah menyepelekan. Ya, baik, masya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Silahkan. Nggak setiap pertemuan loh kita dapat ini. Masya Allah. Ayo, panitia mana ini panitianya? Siapa itu Mbak Kiki bukan ya? Umar Abdullah, ayo.
Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Boleh ibu-ibu silakan. Mau pakai tanya bahasa Arab, pakai bahasa Arab monggo. Saya nggak usah translate, alhamdulillah. Mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ayo. Ada yang mau ditanyakan apa betul? Iya, monggo. Di Libya. Nah. Iya, terima kasih Ibu, jazakillah khair. هي تسأل في ليبيا الآن هي بلاد الأمن أو لا؟ ناس عندما عرفت أن اليمن كان في حرب صح؟ في ليبيا في حرب أو لا؟ لا، كان في حرب يا بعد فترة القذافي، بعد ما عمل القذافي مشهور. عمر قذافي، Ibu tahu Umar Qaddafi? Ya zaman dulu sebelum Umar Qaddafi, عندما في عمر قذافي أيوة كان في حرب. يا بعدها كان في حرب، لكن الآن أفضل الحال كثيرا. ما شاء الله. لا يوجد حرب، يوجد بناء وأعمار الحمد لله، أفضل من قبل كثيرا. Masya Allah. Kalau dulu zamannya Umar Qaddafi itu ada peperangan. Setelah itu sekarang alhamdulillah sudah lebih baik ya, ada banyak pembangunan dan Masya Allah keadaannya jauh lebih membaik. Jadi ibu-ibu monggo kalau mau sekolah di sana, sama siapa sekolahnya, sama suaminya? Atau siapa yang mau sekolah di sana ya, Masya Allah. Jadi sekarang lebih aman, Masya Allah, aman ya, alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh teman-teman kalau mau tanya. Apa yang mau ditanyakan? Antum fi sabah wa fi al-ghada wa fi al-lail ya'kuluna ar-ruz da'iman. Nahnu fi Indonesia sabah nahar wa fi al-bariha ruz. Wa kayf antum fi Libya? نأكل في الصباح، نأكل السناكات، الخبز. أيوة. في ليبيا في الصباح. أيوة. والغداء الأغلب تراديشنال فود، الأغذية التقليدية مثل الكسكسي، الأرز أحيانا ليس دائما. ليس في كل الغداء رز؟ لا، ليس دائما أرز. أحيانا كسكسي وأحيانا طعام تراديشنال تقليدي في ليبيا. وفي العشاء أيضا نصنع خفيف سناكات، وليس وجبة مثل الغداء وجبة دسمة مثل أرز واللحم، دائما نأكل مع اللحم في الغداء. في الغداء. وفي العشاء ليس، قليلا في العشاء، لا يأكل كثيرا أغلب الليبيون. ولا نأكل الرز دائما، ليس دائما. Ibu-ibu, orang Indonesia itu maksud makan satu hari 3 kali itu makan pakai apa coba? Nasi. Kalau belum makan pakai nasi, ya berapa kali belum makan? Padahal ngemilnya udah banyak. Ya. Masya Allah. Di Libya itu orang Libya itu jarang makan nasi. Nggak setiap hari mereka tuh makan nasi. Saya tadi tanya, apakah di setiap siang itu makan nasi? Katanya enggak. Kalau di Yaman dulu rata-rata orang Yaman yang saya tahu itu kalau siang makan nasi. Ya. Dan mereka sekalinya makan nasi lauknya daging. Ya. Kita makan nasi lauknya tempe. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau pagi hari di Libya itu makannya roti. Nah, kalau untuk malam hari bila asya makannya ringan. Ya, jadi nggak seberat orang Indonesia kan, Masya Allah. Makan pagi sudah nasi goreng. Ya. Makan siang sudah apa tuh? Sudah apa, ibu-ibu? Sop gitu ya. Makan malamnya mie goreng. Ya semuanya karbohidrat masuk, Masya Allah. Ish al-ta'am tradisional Libya ismu? كسكسي. Kuskusi? Ya, kuskusi. Ta'am kuskusi. Saya tanya makanan tradisional ibu-ibu ini, kita ada pelajaran atau tanya aja? Gimana ini? Ada makanan namanya kuskusi. Itu makanan tradisional Libya. Saya tanya, maksudnya seperti apa? يا نشتري هنا أيضا يبيع في جوجيا، لكن في محلات قليلة مثل الR&B والانتجريسي، قليل محلات يوجد فيها الكسكسي. كسكسي طعام من الدقيق؟ يا من البر؟ من السميد. السمين؟ يا أيوة. يمكن يسمى سلمون. سلمون سمك؟ يا dari salmon ibu-ibu, Masya Allah. ليس سلمون سمك. سمك أيوة سمك. ليس سلمون سمك، لا. سلمون مثل الدقيق، سميد. Semit? يا مثل الدقيق. Dari tepung, tapi namanya apa tadi? Ismu? سميد. Samid, namanya samid. يصنع من السميد. Ayo. معه اللحم ومعه البصل. Ayo. Lahan, bentar Bu Ibu, catat resepnya Bu. والطماطم. Lahdah. Samid itu kayak tepung dicampur basal itu bawang merah. Lahm.
Lahm itu daging. Ayo. Lahm mafrum atau la? لا لحم هكذا قطع يا دجاج أو لحم خروف. Ayo. يا Dagingnya daging ayam atau daging kambing. Ayo. يا وطماطم معجون. Tomatim ma'jun itu tomat pasta. يا وسبايسي مثل الفلفل والملح والكركم. Al-filfil itu namanya merica, al-milh itu garam, al-kurkum itu kunyit. يا هكذا. Tulis resep. Praktek. يا تريدين يصنعوا سهل. وبعدين كيف تسوي؟ تعرفين طريقة البوتو هنا يبوخ على البخار. أيوة. البخار نستخدم أيضا في الكسكسي نستخدم البخار. يا تعرفين الطنجرة التي بها ثقوب. أيوة. نضع الكسكسي في الطنجرة وتحته أسفل ماء وبالبخار يصنع بالبخار. فهمتي؟ Bukhar itu arang kan? Oh, bukhar هذا حق يشوي صح؟ البخار الذي من الماء يخرج من الماء. direbus bukhar itu maksudnya. Oh, كذا في القدر في موية يدخلوها وبعدين نسوي كذا. يا الهواء rebus, Bu. Bukhar itu yang dimaksud tuh direbus. Berarti sudah makanannya bagus rebus. Kita orang Indonesia makannya menggoreng. Ya. هنا الناس يقولون أيضا في ليبيا أرز مع سبايسي مع سبايسي بهارات. تعرفين الزنجبيل والقرنفل والقرفة. نصنع بها أرز مثل المندي والبرياني. وأنتم هنا في أندونيسيا ناس يقولون نفسه مع السبايسي يصنعون. Spesi itu rempah-rempah. Ayo. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bu. Di sana itu Masya Allah makanannya sehat-sehat. Kalau dulu kami di Yaman, orang-orang Yaman tuh nggak suka yang namanya buntut sapi. Jadi kalau pas lagi Yaumul Adhiyah itu yang namanya buntut daleman-daleman hewan itu nggak dimakan. Orang Indonesia kreatifnya luar biasa. Sop buntut dijual, Masya Allah. Coba kita tanya Libya ya. Nahnu kan fi Yaman nas ma yuhibbuna عرفتي زيت الحيوان في ذيل نستخدم أنت تستخدمي في ليبيا؟ يوجد بعض الأشخاص يأخذونه هكذا يصنعونه على النار يستخدمون منه زيت. أيوة. للطبخ. أيوة. يدوب فوق النار ويستخدمونه كزيت. ونصنع به اللحم المقدد. هذه من الدين. من الدين اللية يقولوا لها اللية. Katanya kalau di Libya sebagian dari mereka menggunakan buntut itu Bu untuk dijadikan minyak. Ya. Tapi kalau di Yaman tuh saya tahu mereka nggak suka yang namanya buntut-buntutan. يقول دهن حيواني أفضل من الذي نشتري من الخارج الصناعي. Kata beliau justru minyak hewan tuh jauh lebih baik daripada minyak yang dibeli di luar, gitu ya, insyaallah. وبعدين أنتم تأكلون العشب الليبيا الرأس حق الحيوانات؟ نأكل صنعت هنا في أندونيسيا أيضا نأخذ الرأس ونضعه في الفرن أو نطبخ مع الماء والبصل ونأكل. Kalau orang Yaman saya tahu mereka nggak suka yang namanya kepala. Orang Libya di sana makan. لا يأكلون هنا في أندونيسيا؟ لا نحن نأكلون لكن أصحاب اليمن لم يأكلون. يرمي؟ أيوه. لا نحن نحب كثيرا. Sama berarti kayak kita ya Bu ya. Masya Allah. Baik. ويوم العطلة عندكم هنا يوم الأحد أو يوم الجمعة في ليبيا. في ليبيا العطلة الدراسية. يوم الجمعة والسبت. Di sana ibu-ibu hari liburnya hari Jumat dan Sabtu. نقول الجمعة يا عيد المسلمين. Kata beliau kenapa hari Jumat itu libur karena hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin. كيف تصنعوا في يوم الجمعة؟ أيوة في يوم الجمعة. يحب الرجال لبس الملابس الجديدة عند صلاة الظهر. ملابس تراديشنال. أيوة. كلها في ليبيا مثل هذا مثل لباس زوجي هذا. نعم هذه يوم الجمعة. هكذا يوم الجمعة يحبون ويتغسلون ويتطهرون بالمسك والعود الأغلب يحبون هكذا ويجتمع العائلات دائما يوم الجمعة.
مثلا أنا أخوتي وأخواتي كلنا في بيت الأهل يوم الجمعة. Masya Allah, ibu-ibu catat baik-baik. Hari Jumat, hampir sama kayak orang Yaman, itu adalah hari paling bahagia daripada hari-hari yang lainnya. Hari Jumat di sana, para laki-lakinya, para bapak-bapaknya tuh pakai baju baru, sebagian pakai baju yang paling baik. Biasanya mereka memilih warna putih. Al-aghlab yabhasun al-lawn abyad, sah? يلبسون الأبيض كثيرا. Sama di Libya juga para laki-lakinya, bapak-bapaknya pakai baju warna putih dan mereka memang suka. Dan sebelum dipakai bajunya tuh dikasih wangi-wangian dulu sampai wangi. Belum, masya Allah, wanita Arab itu menurut saya ya, masya Allah, kalau melayani suami itu totalitas. Dari baju itu bu, masya Allah itu dibukhur dulu. Indakum al-yubakhar fil malaris. يوم الجمعة وكل يوم نستعمل البخور. Mereka itu benar-benar ya Allah sepenuh hati ketika melayani suami. Jadi bajunya suaminya tuh dibukhur. Dan saya tahu yang namanya ngebukhur zaman dulu tuh perlu perjuangan untuk menjadikan arang jadi api. Ibu-ibu kalau pas lagi mau nyate arang jadi api kan lumayan ya. Nah itu setiap Jumat mereka lakukan dengan memberikan wangian untuk suaminya yang akan berangkat salat Jumat. Dan kebiasaan mereka di sana hari Jumat itu kumpul bareng. Semua anak-anak, kakak adik semua kumpul di rumah ibu. Ya, masya Allah, fi bait sah? Yaumul Jum'ah al-ahli kullan as-salam. يا نلتقي دائما ونصنع الطعام ونشرب القهوة والشاي مع بعض هكذا في بيت الأم صح؟ في بيت الأم دائما. Masya Allah, lihat ibu-ibu, bagaimana tidak bahagia seorang ibu di Libya, ya. Karena setiap hari Jumat itu pasti hari yang sangat diharapkan. Kenapa? Karena anak-anaknya datang, semua anaknya datang, ya. Mereka rukun, bikin makanan bareng, bikin minuman bareng, duduk-duduk gitu loh. Subhanallah. Saya menemukan seorang ibu di Indonesia menangis, punya anak tiga-tiganya di luar negeri, beliau sendirian di sini. Ana kan sema'a fi wahid jamaah. saya translate dulu. في واحد جماعة من إندونيسيا الأم كان أنا قمت أدرس وبعدين هي جاءت وتبكي وأنا كلمت لماذا تبكي وهي تقول أنا عندي 3 أولاد والآن خارج المنطقة وفي بعض خارج البلاد ولم أبقى أنا إلا واحدة. يا كثيرا يحدث في ليبيا أيضا يبقى وحيدة وبعضهم لا يذهبون إلى الأم لا يبحثون على البر. يوجد أيضا في ليبيا يختلف ولكن أنا عائلتي كل جمعة نجتمع ما شاء الله ويقول دائما أبي خيركم خيره لأهله. Masya Allah. Ya. Ayahnya beliau berpesan kepada beliau dan kepada anak-anaknya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Jadi termasuk keluarganya beliau itu keluarga yang memang suka berkumpul. Masya Allah. Ibu-ibu, kalau yang saya tahu di Yaman itu orang-orang Yaman tuh suka yang namanya anak-anak tuh tinggal satu apartemen itu. Nggak tahu saya kalau di Libya. Nahnu fil Yaman kan yuhibbuna al-um al-misal ma'aha al-banat aw awlad wa ba'din al-bayt al-misal fi ad-dawr al-ula wa ad-dawr al-thani wa ad-dawr al-thalith. هكذا في ليبيا أيضا. يا الأسفل الأم أيوة. ثم الأبناء. سبحان الله. والبنات تتجوز خارج لكن الأولاد يبقى مع الأم. الأولاد يبقى مع الأم. يا والبنت تتزوج غريب لكن الولد يبقى يبني فوق الأم لا مشكلة. فهمتي؟ Masya Allah ibu-ibu, lihat. Subhanallah, subhanallah. Di Libya, ya, kebiasaannya itu kalau seorang ibu punya anak laki-laki, maka dibangunkan rumah di atasnya. Jadi ibunya ada di bawah, atasnya itu anak-anak putranya nanti bersama istri-istrinya, cucu-cucunya ada. Tapi kalau punya anak perempuan, maka anak perempuannya dibawa oleh suaminya. Berarti tinggal di rumah ahlinya, ya kan? Tinggal di rumah nanti di rumah mertuanya, gitu ya. Dan itu sudah kebiasaan, subhanallah. Dan sungguh, masya Allah, yang namanya orang tua itu kalau sudah sepuh, yang mereka inginkan bukan lagi harta teman-teman, tapi yang mereka inginkan adalah kebersamaan anak cucu. Gih mboten mbah. Sini ada mbah. Gih mboten mbah. Gih mbah. Gih, masya Allah. Jadi kebersamaan anak cucu yang mereka inginkan. Qultu ilaihim anna al-walidah wal walid indama khalas ajuz umrah khalas ya.
هم ما يريدون المال لكن يريدون البنات والأولاد يستمعون صح؟ لا، يكون يحبون بعضهم ويكون معهم دائما البر، بر الوالدين من أجمل الأعمال الصالحة عند الله. Masya Allah, kata beliau yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam Islam, Masya Allah, yang namanya anak laki-laki, kenapa tadi saya bilang ibu-ibu bahwa anak laki-laki dibangunkan oleh ibunya rumah di atas? Karena memang ibu ini penanggung jawabnya adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dalam Islam, ia bertanggung jawab pula bukan hanya memberikan nafkah kepada istrinya, namun juga kepada ibunya. Ya. Sah? Ya, Nahnu fil Islam, في سورة لقمان وبالوالدين إحسانا. Masya Allah. وعلينا أن نفعل لهم ما يطلبون وما لا يطلبون. Masya Allah. وخصوصا عندما يصبح كبير يحب العائلة ويحب يفعلون ما لهم الأولاد ما يريدون ولا نرفع الصوت فوقهم، لا نقول لهم أفا ولا تنهرهما، Masya Allah. قل لهما قولا كريما للوالدين من بر الوالدين. Masya Allah. Kata beliau, yang namanya kita sebagai anak itu harus berbirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita memberikan kepada kedua orang tua kita apa yang mereka minta dan apa yang tidak mereka minta, kita berikan. Ya. Dan ketika kita dapati mereka usianya sudah sepuh, ya maka kita tidak boleh mengeraskan suara kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Janganlah kalian mengatakan uff. Kata-kata uff saja itu dilarang, apalagi lebih dari itu. Dan janganlah membentak yang namanya orang tua. Masya Allah. Ya lembutkanlah suaranya, karena itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Wa ahyanan subhanallah fi katsirin minal ajuz subhanallah anna Allah ya'khudhu ni'matil Sama'. Ya. Wa hadha subhanallah ahyanan al-banat wal aulad laysa 'indahum sabr. يرفعون الصوت. يقول لا تسمعين ويصبح صوته عالي وهذا أيوة. لا يجوز. أيوة. وكل الذي نفعل سوف أبناؤنا أيوة. عندما تكون بار بأبيك وأمك أبناؤك يكونون بارون. ما شاء الله. هذا العمل جزاؤه في الدنيا. ما شاء الله. علينا أن نكون معهم جيدين لكي يصبح أبناؤنا جيدين معنا. تفهمين؟ نعم. الجزاء من جنس العمل. افعل جيدا يفعلون لك جيدا. Masya Allah, ibu-ibu dengarkan baik-baik kata beliau. Masya Allah, terkadang ya Masya Allah kita itu diuji oleh orang tua kita, ya dari Allah ujian. Terkadang yang namanya orang tua kadang kalau sudah sepuh pendengarannya sudah berkurang, maka kita tidak boleh mengeraskan suara, kita dekati dan kita pelan dalam berbicara. Dan ketahuilah kata beliau, siapapun dari orang tua siapapun dari anak yang saat ini berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah jadikan anak-anaknya dia akan berbakti untuknya. Ya. Dan begitu pula ketika ada orang atau ketika ada anak yang dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah jadikan anak-anaknya pun durhaka. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amal yang ia lakukan. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita saleh, kalau kita pengen anak-anak kita salihah, kalau kita ingin kelak nanti anak-anak kita berbakti kepada kita, maka jadilah kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Masya Allah, ilmu semua ini ya. Masya Allah. Jadi hari ini kajiannya sama beliau. Masya Allah. Nah, وبعدين عادي عن بر الوالدين. أبوك ما زال موجود؟ يا الحمد لله ما زال الحمد موجود. لله. يا ما شاء الله يحفظه. صحة جيدة. ما شاء الله. يا هكذا أنا أفكر أن العمل الصالح في الدنيا كثير وأحبه بر الوالدين، أفضله بر الوالدين. ما شاء الله. علينا أن نكون بارين لكي يصبح أبناؤنا هكذا. ما شاء الله. ودائما ندعي به حتى لو لم يكن جيد الأب والأم، نقول الله يهدي. ما شاء الله. لا نتشاجر معهم أو الصوت عال، لا نقول الله يهدي، الله يهدي ولا نناقش. لا نناقش، نقول حاضر ونقول الله يهدي ونطلب من الله الهداية. Subhanallah, ibu-ibu, mohon didengarkan lagi kata beliau. Kalau seandainya kita itu diuji oleh Allah dengan orang tua kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Terkadang kita beda pemahaman ya dengan orang tua kita. Kita sudah diberikan oleh Allah hidayah sunnah misalnya, orang tua kita belum.
Maka ketika kita berjumpa dengan orang tua kita, kita tidak boleh mengeraskan suara kita. Kita tidak boleh mendebat dulu dengan orang tua kita. Ya, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita doakan Allah yahdi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk kedua orang tua saya. Dan banyak di antara anak-anak yang ketika berbeda pendapat ya dengan orang tuanya, mereka langsung mengeraskan suaranya, langsung mengajak debat. Ya. Padahal dia lupa yang seharusnya ia lakukan adalah mendoakan terlebih dahulu. Jadi mendoakan orang tua agar Allah berikan hidayah. Subhanallah. Kam ladai ummiki ladaiha al-aulad wal banat? Tis'ah. Ya, tis'ah. Masya Allah. Allah yubarik fiha. Orang tua beliau punya anak-anak 9. Masya Allah. Idzan nisa'u Libya yuhibbuna al-banat wa aulad katsir. كان في قديم كل نساء ليبيا 8 و10 و11 وبعضهم 15 لمبلغ. ولكن الآن مع يختلف الآن يا 2 3 4 الكثير 6 أبناء. الآن يختلف عن زمان. سواء في إندونيسيا كان القدماء يحبون الأولاد والأطفال كثير. أن الله يحب الودود الولودة. أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الودود يقول تكاثروا إني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ولكن الآن يختلف البيئة تختلف والأولاد يتغير ليس مثل يصبح صعب ولكن الله يرزق الحمد لله. يقول كل ابن ورزقه معه لكن الآن يختلف كلهم لا يحبون كثير الأبناء. Masya Allah. Kata beliau dulu orang-orang Libya itu sangat suka dengan banyak anak. Sampai di antara mereka itu ada yang punya anak 9, 11 sampai 15. Masya Allah. Ya kenapa? Karena mereka yakin banget bahwa di setiap anak itu pasti ada rezekinya masing-masing. Dan beliau mengatakan Rasulullah SAW pun menyuruh kepada para laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan al-walud wal-wadud. Apa itu walud ibu-ibu? Walud itu yang banyak anak. Al-wadud itu penyayang. Ya. Nah dari situ berarti Rasulullah SAW sangat suka dengan perempuan-perempuan yang banyak anak. Gitu. Dan Rasulullah SAW nanti kelak di hari kiamat akan berbangga gitu, membanggakan umatnya manakala umatnya banyak. Namun pada hari ini ya itu sudah jarang ditemui orang-orang pengen punya anak banyak. Rata-rata anaknya 2, 3 sampai 6 maksimal kata beliau. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu susah dididik. Padahal sejatinya sama saja ya, bagaimana kita mendidik, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah. Nah, Ba'din ada yang mau bertanya ya akhwat? Mungkin tadi belum, sekarang ada. Ya, gimana? Tafadhal. Menanyakan bagaimana beliau dalam mendidik putra-putranya ya, dalam kultur yang berbeda kan di Indonesia berbeda dengan budaya di India. Terus untuk hal bermain atau dengan kesibukan lain juga. Membagi waktu kali ya? Iya, gitu ya. apakah mereka juga bergaul dengan seperti itu? أيوة. هي تسأل كيف مع أولادك وبناتك عن الدراسة. هل بناتك وأولادك يدرسون مع إندونيسيين أو كيف؟ لا يدرسون أونلاين في ملانج مدرسة ليبية. Anak-anak beliau belajarnya online, khusus sekolah Libya yang berada di Malang. Malang kan? يا مدرسة ليبية في ملانج. أيوة جوا الشرقية صح؟ في ملان أونلاين ibu-ibu. نعم وأنت هي قالت كيف يوزعون الوقت، كيف ينظمون الوقت مع أنت؟ الله المستعان، دائما أقول الله المستعان والحمد لله الله يبارك. عندما أستيقظ أدعو الله وأقول الله يساعد، الله المستعان. الحمد لله. وبناتي الآن تصبح أكبر قليلا تساعد دائما الحمد لله. Masya Allah, Masya Allah. Kata beliau, setiap kali bangun, cantik bu, faidah ini. Setiap kali bangun tidur, beliau langsung berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mampukan hamba ya Rabb. Berikanlah pertolongan kepada hamba. Berikanlah pertolongan kepada diri saya. Dan Masya Allah, beliau lalui hari-hari itu dengan kemudahan. Masya Allah. Jadi minta dulu sama Allah. Dan Alhamdulillah anak beliau yang perempuan yang 9 tahun itu sudah mulai membantu beliau. Masya Allah. Masya Allah. Ana zikur al-an al-banat al-Arab. Masya Allah. Masya Allah. Kan ana indi fi wahid Yamaniyah fi Indonesia. ما شاء الله عندها البن
وبعدين سبحان الله عمرها 10 سنوات وتستطيع تغسل الملابس وتستطيع أيوة ما شاء الله. تساعد لأننا نحن هنا في غربة وعلي أن تساعد لأنني أنا أحيانا دراسة أو هكذا علي أن تساعد. يمكن إذا كنت في ليبيا يختلف الوضع لا يوجد دراسة ومشغول ولكن الآن لأني أنا أقول صغيرة ولا يمكن أن أقول لها افعلي كثيرا ولكن لأنني أحيانا مشغولة بالدراسة أطلب منها المساعدة وأفضل لها لكي تتعلم. Masya Allah. Beliau bilang bahwa sejatinya anak-anak kita tuh harus dididik untuk bisa membantu ibunya, ya. Karena kesibukan beliau dalam belajar itu pasti sangat berarti bantuan dari anak-anaknya, ya Masya Allah. Dan kita pun ibu-ibu dalam mendidik anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda, ya. Anak perempuan kita didik siap untuk menjadi seorang ibu, ya. Anak laki-laki kita didik siap menjadi seorang ayah, Masya Allah. Qultu ilaihin nahnu nurabbil banat wal aulad fi farq, sah? كيف نحن نربي البنات حتى مستعدة لتكون الأم في وقت الغد. يختلف يعني الولد تحمل المسؤولية. نعم ما شاء الله ما شاء الله. عليها تفهم المسؤولية. تفهم المسؤولية إن شاء الله. وأنت لماذا تختاري إندونيسيا في دراسة ليس في بلاد الآخر؟ كان عندنا صديق كان هنا في أندونيسيا يقول أندونيسيا شعب طيب وجميلة والدراسة جيدة هكذا يقول كل شيء جيد في أندونيسيا فيقول جوزي نذهب إلى أندونيسيا. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Kata beliau, kenapa beliau memilih negara Indonesia menjadi tempat belajar beliau padahal sebenarnya beliau bisa belajar di negeri lain. Kata beliau karena beliau punya kawan dulu di Indonesia, kemudian pulang ke Libya dan berkata bahwa orang Indonesia itu orangnya baik, tempat belajarnya juga bagus, ya Masya Allah. Semua itu diceritakan yang baik-baik dari Indonesia. Maka beliau dan suaminya akhirnya terkesan gitu ya. Akhirnya cinta dengan Indonesia dan belajar di Indonesia. Selamat ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang berkeluarga negaraan Indonesia. Masya Allah. نعم شعب إندونيسيا شعب طيب كثيرا ومحترم ويحب الأداب يحترم كل الأشخاص. ما شاء الله. يحب ذلك في إندونيسيا. ما شاء الله. الشعب كله طيب. Masya Allah. Kata beliau orang Indonesia itu pandai memuliakan orang lain. Masya Allah. يحبون المساعدة كثيرا. Dan orang Indonesia itu suka gotong royong. Suka saling bantu-membantu ya. Hanya di Indonesia ada gotong royong ibu-ibu. Di tempat lain, di negara lain belum tentu ada gotong royong ya. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya ibu silakan. Ayo silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Oke. Iya jazakallahu khairan atas waktunya ya untuk di sini. Kami ulangi sedikit banyak ya. Tadi pertama saja sudah dikatakan terus ibunya juga sudah diceritakan kepada kita semuanya. Terus tadi ibu saja sempat bertanya kepada kita ya, siapa ibu-ibu muda di sini yang ingin belajar ke dunia keahlian, mungkin sama suami ya gitu. Jadi di sini mungkin ibu-ibu di sini ya, jemaah di sini ingin mengerti juga ya, suami beliau mungkin kebetulan juga dinas di sini gitu ya. Tapi misal suami beliau sedang di Libya, mungkin boleh diceritakan kepada jemaah kita semuanya di sini bagaimana mungkin suami tercinta suami termasuk memperhatikan apa yang diinginkan oleh beliau belajar di Indonesia gitu. Mungkin juga saja bisa menambah bersyukurlah punya suami yang bisa memperhatikan istri, mungkin ingin belajar di mana gitu diizinkan. Mungkin begitu ibu saja. Mohon maaf ibu kan. Tidak apa-apa Ibu, syafakillah la basa tahurun insyaallah. Terima kasih. Baik. لحظة هي تسأل العفو. لحظة أنا gini حتى suami beliau. dan bagaimana mengizinkan beliau untuk belajar. Nah, الأول هي تستأذن معذورة لم تستطيع إلى الأمام لأنها رجلها مريضة. يا الله يشفيها يا
Kata beliau, Allah yashfiha, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk ibu. Ya syafaqi la ba'sa insyaallah. Insyaallah. Dan orang-orang Arab itu Masya Allah, saya sangat kenal dengan mereka. Mereka itu enggak pelit untuk mendoakan orang pun. Masya Allah, ini kebiasaan mereka. Ana a'rif anna syu'bil Arab, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Masya Allah, min lisan min alsinatu, Masya Allah, yastahil ala ad-du'a ma'al muslimin. لأنه لغة القرآن اللغة العربية سهلة نستخدم في كل شيء الحمد لله. هي سألت قالت عندما أنا أوضح كيف أنت وكيف بنات وكيف أولاد هي تسأل وكيف زوجك أنت لم توضح كيف زوجك هنا هل معها الدراسة أو معها مثل وظيفة وكيف أن زوجك يفعلون يساعد وحتى أنت تستأذن حتى هي زوجك يقول إليك تعال تفضلي أنت دراسة كيف تعطي إذن؟ زوجي الحمد لله يساعد كثيرا هنا في الدراسة في الدراسة هو يدرس الآن في سمرنج أونلاين جامعة بكالوريوس والحمد لله دائما عندما تكون عندي دراسة أو عندما أكون تعبانة أو هكذا يساعد يطبخ عني الطعام وينظف البيت الحمد لله ويرتب الأولاد الحمد لله هذا من فضل الله. Masya Allah, beliau bilang Masya Allah, Allahumma barik ya Allah, barakallahu fi. Suaminya beliau juga belajar Bu di Indonesia. Bahkan Masya Allah suaminya beliau terkadang kalau melihat istrinya sibuk mengerjakan, biasa orang S2 kan kadang banyak kesibukan ya, beliau mau membantu istrinya memasak di dapur. Ibu-ibu jangan nanti pulang dari kajian bilang ke suaminya gitu ya, itu orang Libya biasa bantuin masak di dapur ya, membersihkan rumah kadang, merawat anak-anaknya kalau pas istrinya sibuk ya, kata beliau begitu. Dan beliau memberikan hatta zawjuki ya'til idzan laki sah lidirasah. Ya صحيح يعطي فيه الإذن ويساعد كثيرا في كل شيء حتى في عندما لا أفهم أي شيء يكلم الأولاد من اليمن ويساعدونني الحمد لله. Masya Allah. Sampai kata beliau, terkadang beliau mengalami kesulitan misalnya dalam sebuah ketika proses belajar beliau tanya kepada suaminya, kalau suaminya bisa jawab, tapi kalau enggak beliau cari lagi ke teman-temannya, tanya, nanti beliau akan membantu dengan senang hati untuk istrinya. Jadi bagi teman-teman yang belum menikah, menikahlah. Ya, nanti mau S2, S3 gampang ya dengan suami, karena itu yang kami rasakan. Waktu itu saya pun dengan suami waktu baru menikah Bu, kemudian setelah itu ke Yaman bareng, dan itu yang saya rasakan. Jadi suami istri itu saling bantu-membantu. Ya, saya ingat ketika suami saya bilang, "Tolong ambilkan kitab istriku," saya ambilkan kitab. Dan itu Masya Allah ada kenangan gitu loh. Jadi saling bertahun, bertolong menolong. Masya Allah. Ana kan ma'a zawji hakadha. Misal زوجي يحتاج الكتاب وأنا أبحث الكتاب وبعدين آتي إلى زوجي في تعاون إن شاء الله. Ya, adanya saling tolong menolong. Begitu Ibu, barakallahu fiik. Baik, satu lagi ada yang mau bertanya? Silahkan. خلاص اليوم يومك. يا شكرا كثيرا لهذه الفرصة يا شكرا. ولكن أتمنى أن يدعو له لأنه مريض يمرض هنا في أندونيسيا. عنده الآن الصرع. زوجي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat apa yang membuat kita semangat belajar bahasa Arab di usia yang sudah senja gitu ya, boleh menghafal agak sedikit, lebih utama mana berusaha belajar bahasa Arab atau memperbanyak hafalan Al-Quran misalnya. Baik. Barakallahu fiik. الصرع اسم من المرض صرع. تعرفين اسمه بالإنجليش قليل الذي يأتي نوبات نسيت الاسم. Epilepsi? يا Hah? إبيليبسي Gitu? يا Hah? يا
هنا في اندونيسيا، في ليبيا ليس عنده، سبحان الله. يمرض هنا والان ياخذ الدواء دائما. أيوة، أنا يصبح أكلم دائما إلى بالدواء. الجماعة أن يدعوا لي. يا اتمنى ذلك. Ayo. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebelum saya menjelaskan pertanyaan Mbak tadi, beliau meminta doa dari kita semuanya. Suaminya beliau itu diuji oleh Allah sakit epilepsi, ya. Dan itu beliau rasakan pas di Indonesia. Dulu di Libya belum sakit seperti itu. Jadi sekarang di Indonesia itu sakit epilepsi, ya. Dan kalau itu pas lagi kambuh jadi makan obat gitu ya. Allah yashfihi syafahullah la ba'sa tahurun insyaallah wa Allah yahfaduhu wa yu'afihi wa yalbasuhu bisihhati wal afiyah. Saya doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan untuk suami beliau, memberikan kesehatan, ya masyaallah. Baik. Al-ukht sa'alatni hiya qalat kaifa at-tariqa hatta takunu al-himam al-'aliyah an tadrus fi al-lugha al-'arabiyyah والعمر ليس شبابه خلاص. لا مشكلة. كيف الطريقة؟ يا الطريقة يمكن الصبر. كل شيء يحتاج الصبر. Metodenya sabar. الصبر كل شيء في البداية صعب ثم يصبح سهل. كله في الأول صعب، كل شيء في الحياة صعب في الأول ثم يصبح سهل. نتعود دائما كل يوم يصبح أسهل. الصبر فقط. Metodenya teman-teman, torikonya, tipsnya adalah sabar. Ya. Jadi kalau ada kesulitan di awal, sabar dulu. Nanti kalau kita jalani, tidak mundur, kita jalani saja. Lama-kelamaan insya Allah akan Allah mudahkan. Ya. Dan subhanallah terkadang, subhanallah, ada beberapa orang yang belajar bahasa Arab itu awal-awal saja, lama-kelamaan mundur, mereteli bahasanya. Ya begitu pula dengan tahsin ya ibu ya. Awal tuh berapa kelompok banyak, lama-kelamaan akhirnya mereteli, masya Allah. Jadi kata beliau di antara tipsnya adalah apa teman-teman tadi? Sabar. Ibu-ibu yang lagi belajar bahasa Arab, apa tipsnya? Sabar. Masya Allah. Wahiyya tas'al as-sani, aina afdal? Hal ziyada fil hifdh al-Quran am tadrus lughat al-Arabiyyah? يمكن العربية وحفظ القرآن ليس بينهما فرق كثير. عندما تتعلم العربية يصبح القرآن أسهل ما شاء الله. ولكن بحد علمي أقول قراءة القرآن لأنها بها تحفظ القرآن بها درجات أكثر، ولكن قراءة العربية قريبة من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن تصبح سهل القرآن، ما شاء الله، تفهم القرآن كثيرا. ولكن أتمنى أن الله يساعدها في حفظ القرآن. Masya Allah. الله المستعان. Amin. Beliau mengatakan bahwa kedua-duanya baik, ya. Namun menghafal Al-Quran itu ada kelebihan, ya. Kenapa ibu-ibu kita itu harus menghafal Quran? Karena diantaranya adalah ketika kita menghafal Al-Quran, artinya kita sedang menyiapkan tempat kita di surga. Di level mana kita nanti? Ya, Masya Allah. Jadi menghafal Al-Quran itu diprioritaskan karena dia punya derajat sendiri, punya keutamaan sendiri, dan dibarengi dengan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dengan kita belajar bahasa Arab, maka itu cara agar kita lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi balik lagi teman-teman, kita harus pandai-pandai membagi waktu, Ya, Masya Allah. Wa aina al-waqt afdal li tahfidil Quran, li hifdil Quran? ما الوقت الأفضل؟ في كل وقت هو، ولكن دائما نفضل وقت الصباح. الذهن يبقى نظيف وهكذا. أيوه. Dan biasakan menghafal Quran itu pada waktu-waktu yang utama, dan waktu yang utama itu pagi hari. Kenapa? Karena pikiran kita masih bersih, masih fresh. Maka itu bagus buat menghafal Al-Quran. Ya. Jadi bisa Mbak, misalnya Ibu bisa menghafal Quran di pagi hari, ya, dan sore hari belajar bahasa Arab. Maka kedua-duanya akan Allah berikan, dan kata beliau sering-seringlah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik teman-teman, insyaallah dicukupkan nggih, insyaallah. Jadi nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi seseorang yang semakin bersyukur. Ana kalam la'alla Allah ya Rabb, nahnu narju ila Allah
anta ja'aluna min ibadika syakirin, يا lebih bersyukur. نلتقي في الجنة النعيم. Aywa. كلنا في الجنة النعيم. Dan beliau mengatakan semoga Allah mempertemukan kita kembali di surga Firdaus yang sangat-sangat luar biasa, surga Firdaus yang banyak kenikmatan di dalamnya. Masya Allah. Aywa. Jazakumullahu khaira ibu-ibu atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an fi syai' turidian takallami. لا أقول لهم شكرا جزيلا للاستماع وأسأل الله لهم الهداية والعلم النافع والله يساعدهم في كل أمور الحياة وأن يحفظون القرآن. أتمنى لهم الصحة والأيام المباركة. هكذا نقول. Masya Allah. Beliau, ya akhwat, beliau mengatakan terima kasih atas kehadirannya, syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan di segala aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Jazakillahu khaira barakallahu fiki. Ja'alallahu hadzal amali shalih fi mizani hasanatik wa yubarikullahu fi auladiki wa fi banatiki wa fi kulli jami'il muslimina. Amin amin ya rabbal alamin. Naam. Begitu Ibu, saya kembalikan kepada MC, silahkan. Masya Allah. Maaf ya, harusnya acaranya itu jauh-jauh hari ditaruh di flyer gitu ya. Nantilah ya kapan-kapan. Tadi saya tidak sengaja telepon beliau dan ternyata beliau mau datang. Maka saya, wah ini pas datang ya sudah, agar beliau menyampaikan sesuatu. Dan sebentar, sedikit teman-teman, saya ingin menyimpulkan sedikit saja dari pertemuan ana kalam ukhassir altaqi ma'akum madza nahnu nahtaj ila bir ila walidaina. Ana ukhassir awalan أختصر ماذا الذي نحن نكلم معك إن شاء الله ونوضح لهم. أيوة. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil di pertemuan ini, yang pertama, syukurilah ketika orang tua kita masih hidup. Ya, bersyukurlah ketika orang tua kita masih dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Walaupun yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, annal bir, sah? Yeah. Subhanallah, indama al-walid wal walida mazal haya, nahnu nashkur ila Allah. يا أيوة. قريب من الجنة نقول دعاء الوالدين الجنة في الأرض. ما شاء الله. دعاء الوالدين كالجنة في الأرض. ما شاء الله. أيوة. Karena apa? Karena ketika kedua orang tua kita masih hidup itu ibu-ibu, mereka masih bisa mendoakan kita, gitu loh. Doanya orang tua itu mustajab. Subhanallah. Maka dari itu benar-benar kita syukuri. Apalagi subhanallah, orang tua kita ada di tempat yang dekat dengan kita. Ya, beliau saja yang 2 tahun tidak berjumpa dengan orang tuanya, beliau kangennya luar biasa, pengen berjumpa. Tapi ya ada sesuatu yang belum Allah belum takdirkan mereka untuk berjumpa di waktu yang dekat ini. Jadi kita yang punya orang tua yang masih hidup, yang masih dekat, sering-seringlah berbakti kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, pandai-pandailah mengatur waktu. Sah, intidhamul waqt. Pandai-pandailah mengatur waktu. Kenapa? Karena subhanallah, kalau kita bisa membagi waktu, maka Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan beliau berpesan, gunakan kesempatan untuk beramal soleh dimulai dari pagi hari. Jadi pagi hari itu bukan mager, tapi bersiap-siaplah untuk banyak beramal soleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mendoakan umatnya dengan diberikan keberkahan di waktu paginya. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai anak-anak yang banyak. Maka ibu-ibu ya, mintalah kepada Allah anak yang banyak. Kenapa? Karena semakin banyak anak, banyak yang mendoakan. Subhanallah. Kemudian yang keempat, masya Allah, ya, adanya saling tolong menolong antara suami istri. Jadi kita kalau punya suami, yuk kita saling bantu membantu. Suami kita pun demikian. Tadi kita sudah dengar bersama bahwa suaminya beliau, masya Allah, menyuci piring, menyapu, ya masya Allah. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita saling tolong menolong dalam sebuah keluarga. Ya, jangan saling egois. Ya, ini malah akan memberikan dampak yang tidak baik. Kemudian apalagi ibu-ibu yang bisa kita ambil hikmahnya?
Ya, cintanya seorang ibu kepada anaknya, Masya Allah. Dimanapun berada beliau cari. Waktu di Mekah, kamu orang Jogja, kamu orang Indonesia. Cintanya seorang ibu kepada cucu-cucunya, cintanya seorang nenek kepada cucu-cucunya. Jadi kasih sayang ibu itu sepanjang masa gitu ya, Masya Allah. Baik, ada lagi hikmah yang teman-teman dapatkan? Nikmatnya sehat, ya kan? Kalau sakit, ya maka belum tentu bisa maksimal dalam beribadah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, mari kita maksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masya Allah. Ada lagi teman-teman? Kemanapun dan sampai kapan. Masya Allah. Qal talabul ilmi fi kulli makan wa fi kulli zaman hatta namut Allah subhanallah. Menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Subhanallah. لا يوجد عمر للعلم يا العلم لا محدود ما شاء أطلب الله. العلم في أي سن من العمر لا مشكلة. Menuntut ilmu itu nggak ada batas usia. Sampai kapanpun maka kita terus menuntut ilmu. Masya Allah. Ada lagi ibu-ibu? Ada lagi pelajaran yang bisa diambil yang bisa bermanfaat untuk teman-teman? عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل عندما نزل وسلم. عليه القرآن كان عمره 40 وبقى يقرأ ينزل عليه الوحي لمدة 13 سنة. أيوة 23 23 سنة. أيوه 23 سنة. يا العمر ليس مشكلة. نحن عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم عندما صل كان وسلم. عمره 40 ولا حتى 63 أيوة 63 ينزل عليه الوحي ويتعلم القرآن. لا Masya مشكلة Allah. إذا. Masya Allah. Beliau mengisahkan, memberikan sebuah contoh. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Nabi kita Muhammad SAW baru turun wahyu, maksudnya diturunkan wahyu kepada beliau usianya berapa ibu-ibu? Ada yang tahu? Arba'in itu berapa? Walaupun saya begini saya pengen barangkali ibu 50 gitu ya. Arba'in itu 40 tahun loh Rasulullah baru belajar. Maksudnya diturunkan wahyu. Artinya Rasulullah SAW belajar Al-Quran ketika usianya berapa? 40 tahun. Sampai ketika beliau usianya berapa ibu-ibu? 63 tahun. Berarti 23 tahun Rasulullah SAW belajar. Masya Allah. Dan tidaklah apa yang beliau telah lakukan kecuali itu adalah teladan bagi umatnya. Maka bagi ibu-ibu semuanya yang usianya 50 tahun, 45, 70 tetap semangat dalam belajar. Masya Allah. الله المستعان. دائما نقول الله المستعان. Beliau mengatakan sering-sering minta kepada Allah pertolongan. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an itu semoga Allah memberikan pertolongannya. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Masya Allah. Baik. Sampun ibu-ibu? Sudah? Alhamdulillah. Naam. Tafadhali. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.